Sekarang kita beralih ke persiapan di Indonesia mengenai sirkuit Mandalika, saudara. Demi memastikan diri sebagai tuan rumah MotoGP untuk tahun 2021, pengerjaan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat terus dipercepat. Sirkuit yang dijadwalkan akan rampung pada akhir tahun ini akan menjadi sirkuit jalanan, tetapi akan berbeda dengan sirkuit jalanan yang sudah ada di Macau dan Singapura. Now we turn to preparations in Indonesia regarding the Mandalika circuit. Now, in order to ensure themselves as the host of MotoGP for 2021, the work on the Mandalika circuit in Lombok, West Nusa Tenggara, continues to accelerate. The circuit that is scheduled to be complete at the end of this year will become a street circuit, but it will be different from the existing street circuit in Macau and Singapore. Pengerjaan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat dikebut hingga dijadwalkan rampung pada akhir tahun 2020. Kepala Operasi Olahraga Mandalika Grand Prix Association Dilan Dilato memastikan pengerjaan konstruksi sirkuit telah mencapai 10%. Tahap prekonstruksi akan selesai Juni sebelum Federasi Balap Motor Internasional FIM melakukan homologasi. Sirkuit Mandalika akan memiliki lintasan sepanjang 4,31 km dengan 17 tikungan. Istimewanya, sirkuit Mandalika berada di tengah-tengah kompleks wisata yang menjadi kawasan ekonomi khusus dengan dikelilingi keindahan alam khas Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit Mandalika juga menjadi satu-satunya lintasan balap MotoGP yang mengusung konsep street circuit di era modern. The Mandalika circuit processing in Lombok in West Nusa Tenggara was accelerated so that it is scheduled to be complete by the end of 2020. The head of Mandalika Grand Prix Association Sport Operation Division, Dilan Dilato, ensures circuit construction work has reached 10%. The reconstruction phase will be complete June, before the International Motor Racing Federation is doing homologation. The Mandalika circuit will have 4,301 km track with 17 turns. The special Mandalika circuit is in the middle of a tourist complex, which is a special economic zone surrounded by the natural beauty of Lombok, West Nusa Tenggara. Mandalika circuit is also the only MotoGP racetrack that carries the concept of street circuit in a modern era. Bahkan sirkuit Mandalika akan berbeda dengan sirkuit jalan raya lainnya seperti di Macau dan Singapura. Kalau di Macau atau Monaco atau Singapura itu benar-benar jalanan, ya kan, dibikin sirkuit. Artinya dia tidak ada run off dari segi safety-nya, balap motornya nggak boleh, ya kan. Apalagi Ironman itu tiap 4 tahun. Kalau ini enggak, bahwa dari kawasan ini dibuat bagaimana bisa aman. Tapi setelah itu bisa dipakai buat sebagai kawasan pariwisata. Di sana ada resortnya, ada lapangan golfnya. Jadi katakanlah di sini ada rider atau driver yang pengen tahu bagaimana sih sirkuit, bisa coba di sana. Tapi memang tidak ngebut. If it's in Macau, Monaco, or Singapore, it's really a street track. The circuit doesn't have the run-off in terms of safety for motorcycle racing. But the Mandalika circuit isn't like that. It made from this area, how can it be safe? But after that, it can be used as a tourism area. There is a resort and a golf field. Let's say there is a rider or driver who wants to know how the circuit can be tried there, but they can't speeding.